إن الدين عند الله الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا في الدين يا أرحم الراحمين. مدام الإسلام أمافوني الإسلام أمافوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنسني وني الله تعالى وبركة ماي أني أنسلنك ولا كترك محمد صلى الله عليه وسلم. Ni ala sɔnna a ma ani aw folen kɔfɛ ni ala sɔnna a ma an ka bi walada u bɛna bori min kan o de ye ma huwa afdalu futur fi shahr ramadan ay ما هو أفضل أو كيف ننتفع بالفطور في رمضان أي كيف تودي أمسكا فين نفسر سونغلو لا تودي أمسكا نفسر أنغا سنتغلا سونغلو كوننا تودي سبلا نانجتي منك دومني فلا ودي بي سلاما بولو سونغلو لا دومني بريسبالي فلا أفولو يمي وسوري donc an kumana suguri kan donc a filana ye min ye o de ye suntɛgɛ ye donc an ka bi walada bɛna bɔ o de kan an bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka suntɛgɛ la cogo di suntɛgɛ kan ka kɛ cogo di de silamɛw yala anw bɛ sun tigɛ cogo min na suntɛgɛ kan ka kɛ ten de wa sabula n'an ye jateminɛ kɛ ni adamaden kɔni cogoya ye min ye ni i ye tile kɛ kɔngɔ la sun na donc ni suntɛgɛ waati kɔni sera o b'a sɔrɔ kɔngɔ b'i la min kɔni ka di ye adamaden cogoya la i ka dumuni su bɛɛ dɔ de nege bɛ gan i la y'a ye dumuni i bɛ teliya ka dumuni ka a kɛ joona joona ka a karaba kɛ joona pour que i bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min y'a ye donc fo k'an da don nin yɔrɔ ninnu na ka a walawala dɔɔni y'a ye laɲini ye min ye dɔrɔn o de ye fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi a tɛ ko ne bɛ ka min fɔ nin aw t'a dɔn caman bɛ nin cogoya ninnu bɛɛ lajɛlen dɔn y'a ye mais an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi hali bi ala ka n bɛna kuma min fɔ ala ka nafa di ne na aw ma diɲɛ ani lahara. Kira sallallahu alayhi wa sallam a tun bɛ sun tigɛ cogo di kira y'a fɔ n ɲɛna a ka hadisa kɔnɔna na a b'a fɔ ko لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر يعني donc fɛn fɔlɔ min ɲininen don an fɛ suntɛgɛ kɔnɔna na o de ye ni seli welela an ka suntɛgɛ ni tile binna kɔrɔ an ka suntɛgɛ teliya an b'an ka suntɛgɛ yakaroya sabula suntɛgɛ teliyali k'an teliya ka sun tigɛ o ye kira ka sunna ye sallallahu alayhi wa sallam o de kosɔn n ye hadisa min fɔ sisan a b'a fɔ o kɔnɔna na ko adamadenw ala bɛ hɛrɛ suru an kan an bɛ kɛ ala ka hɛrɛ kɔnɔna na madama kɔni ni an kɔni bɛ suntɛgɛ la teliya o kɔrɔ ye an kana an yɛrɛ jangata ne tɛna suntɛgɛ sisan n bɛ suntɛgɛ fɔ safo waati ou bien ne bɛ taa suntɛgɛ fɔ midi waati ou bien ni ye dɔ fara an kana jate k'a fɔ ko ne ye dɔ fara a kan ko o de bɛ sun baraji caya wala o tɛ sun baraji caya bali o bɛ na ni ala sɔsɔli de ye o bɛ na ni kira sɔsɔli de ye y'a ye k'a lawulama k'a fɔ n bɛna dɔ fara sun kan n t'a tigɛ joona i tɛ gaji foyi sɔrɔ a la i bɛ don kira sɔsɔli de kɔnɔna na hali bi ala k'an kisi o ma donc ni seli welela kɔrɔ o kɔrɔ ye ni tile kɔni binna kɔrɔ ka seli wele an ye seli wele kan min kɔrɔ k'an ka sun tigɛ an kana yakaruya fiyewu donc nin yɔrɔ nin an ka hakili sigi nin yɔrɔ sugu ninnu na ka a jateminɛ kosɛbɛ tile binku ani a bɛ sabula dɔw bɛ pressé tuma dɔw la ka dumuni kɛ cogo c'est à dire i kana sɔn ka sun tigɛ tant que i ma seli wele kan mɛn voilà kuma laɲini o de hali bi ala ka an ni sababa bɛn
donc flana mi no ye kirat mu o ke sungol la sunte la ode nami sunte ke wati mina kanga sunte ke ni tamaro kene o tamaro mayro tamaro kene so ka di oro so wodi na ma soro na tamaro sugu soro anga sunte ke ni oye yaye kirat marketiri ko na mo soro ka anga sunte ke ni ji donc ni kira kuma kan yi sallallahu alaihi wasallam yayi amma muna kira tun suntige ni tamaroyi muna ako kan suntige ni tamaroyi yayi sabula don bawo ya yira ka fo tamaro min flen tamaro ka fege quoi aka fege kojugu wa tamaro min fleni adamadi makobe se don bawo ya yira ka foti adamadi makobe se vitamine sugula fadukuro makobe se vitamine sugula fadukuro makobe se domini suya muma ala tara ya bebla tamarola yayi ambe kuma kira ka kuma kan ambe nafa soro tande yayi otekili tamaro fana ye fende fadukuro ke kadika nafa soro ala kujugu sabula ni dumuni to filɛ n'a ye malo filɛ sisan walima an ye kusukusu filɛ sisan dumuni giliman ninnu n'an ye olu filɛ sisan an b'a sɔrɔ ni olu dun fɔ kɔnɔbara ka a baara de fɔlɔ a bɛ mɛn a baara de la pour que a bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min pour que a bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min ka taa jeli la ka taa jiw la ka taa i farikolo la farikolo bɛ se ka nafa sɔrɔ a cogo min na donc o bɛ tanba de ta nogo bɛ sɛgɛn baara la farikolo minɛnw bɛ sɛgɛn nin baara nin na mais o tɛ tamaro la. Tamaro duni miniti duuru dɔrɔn b'a yira ko miniti duuru dɔrɔn a bɛ farikolo fan bɛɛ labɔ a bɛ kɛ komi i ye dumuni ba de kɛ a bɛ kɛ komi i y'i sigi malo tasa de kunna k'a dun fo ka taa ban farikolo a bɛ farikolo yɔrɔ bɛɛ ta kɔngɔ min tun b'i la kɔngɔ bɛ taga pewu y'a ye jiminɔgɔ min tun b'i la fana ni a b'a farikolo mako tun bɛ vitamine fɛn fɛn na i b'a ye tamaro bɛ a bɛɛ ta o de kosɔn kira ma fɔ an ɲɛna gansan k'an ka tamaro dun dɛ nafa min b'a la o de kosɔn a y'a fɔ an ɲɛna hali bi ala ka an ni sababa bɛn y'a ye mais ko ni mɔgɔ min ma tamaro sɔrɔ dun i ka ji min voilà a b'o cogoya la y'a ye ji fana bɛ place ba de ta sabula e ye tile complet kɛ kɔngɔ na donc farikolo sisan kɔnɔbara min filɛ nin ye a mako bɛ hakilisigi da n'an ma hakili sigi n'an taara dumuni gilimanw bila a la donc a bɛ kɛ tɔɔrɔya ye ka se farikolo ma parce que an kumana o yɔrɔ ninnu kan ka kɔrɔ quoi a tɔɔrɔya bɛ se an ma donc o de kosɔn kira y'a yira n na n'i ma tamaro sɔrɔ i ka daminɛ ji ma ji nin bɛ farikolo a bɛ kɔnɔbara nin dayɛlɛ y'a ye a bɛ kɔnɔbara dayɛlɛ quoi sisan a b'a yira kɔnɔbara k'a fɔ ko bon dumuni wagati sera i pɛrɛn dumuni bɛ se ka dun sisan y'a ye a fana bɛ farikolo lafiya sabula farikolo ye tile kɛ min kɛ a ma dumuni kɛ ji minnu ni a y'olu pɛridi sun kɔnɔna na donc a b'o o caman sigi o waati kɔnɔna na y'a ye hali bi ala ka an ni sababa bɛn o tɛmɛnen kɔfɛ kira ka tun bɛ mun kɛ suntɛgɛ la ni o ye a sabanan ye kumala surunya bolo ma ni an bɛ sun tigɛ waati min ka an ka dugawu kɛ sabula sundobaga ka dugawu jaabilen don kira y'o yira n'a hadisaw kɔnɔ k'a fɔ ko inna lis-sa'imi da'watan mustajaba ayi ko sundobaga min filɛ ko a ka dugawu jaabilen don quoi n'a ye dugawu kɛ sun tigɛ waati a bɛ jaabi sun kɔnɔna na a bɛ jaabi y'a ye donc ni an bɛ ka sun tigɛ waati min na k'a sɔrɔ o waati o y'a sɔrɔ adamaden lanfuyalen don o y'a sɔrɔ an majigilen don ala ye an ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye an ka dugawu kɛ an ye an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna diɲɛlatigɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min an ka lahara bɛ se ka ɲɛ cogo min balawu min b'an kan ala ko bɛ se k'o wuli ka bɔ an kan cogo min tɔɔrɔya min b'a kan ala b'o wuli ka bɔ an kan cogo min an mako bɛ hɛrɛ mun na minnu ala ta bɛ ala bɛ se k'o di an ma cogo min donc kira dɔw caman bɛ yen minnu nana kira tun b'o kɛ quoi sallallahu alaihi wa sallam o dɔ ye min ye an b'a fɔ allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim dɔw wɛrɛw bɛ yen minnu ka ca min nɔgɔyala i ma a caya kun ye min ye ni min nɔgɔyala i ma i b'o ta i b'o fɔ
a bɛɛ ka ɲi ala b'a bɛɛ mɛn n'i tɛ se k'a fɔ arabukan na ta a fɔ bamanankan na i bɛ kan min mɛn a fɔ o la i ye siya min ye ni o kan de ka nɔgɔ ma a fɔ o la ala bɛ kan bɛɛ mɛn y'a ye hali bi ala ka an ni sababa bɛn y'a ye sisan ka bɛn an ka waati cogoya ma an bɛ se ka mun de fara nin kan dɔnnibaaw ye mun de fɔ o ye ladilikan jumɛnw de fɔ an ɲɛna k'an k'olu kɛ sunkalo la pour que an b'olu kɛ sunkalo la khasatan an ka suntigɛ waati la ni an bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka suntigɛ la cogo min n'a ma kɛ tɔɔrɔya ye an fasogo ma a tɛ kɛ tɔɔrɔya ye an ka bato u ma hali bi ala ka ani sababa bɛn an minnu a ka ca mais an bɛna principal fɔ aw ɲɛna waati surunya a kama hali bi ala ka ani sababa bɛn donc dɔnnibagaw y'a yira k'a fɔ khasatan dɔgɔtɔrɔlankaw ni an bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka suntigɛ la cogo min o fɔlɔfɔlɔ ye min ye ni seli welela k'a fɔ ko tile benna an k'an jija kira tun b'a kɛ cogo min n'o ye tamaru ye an k'o dun a nafa kama n'an ma o sɔrɔ fana ji min i n'a fɔ kira y'a fɔ cogo min na sallallahu alaihi wa sallam nafaba de bɛ o la y'a ye an fana m'an jija ni an ye sun tigɛ o cogoya la ta n'an ye tamaru dun o cogo la an ye ji min o cogo la an kana dumuni gɛrɛ kɛ mubashara ka tugu ji nin na walima ka tugu tamaru la an ka jija an ka wuli an ka seli kɛ o waati la fɔlɔ an ka seli kɛ fɔlɔ an ka fitiri seli fɔlɔ min ka ɲi an ka fitiri seli jamana donc fitiri seli bɛ taa ban waati min na o y'a sɔrɔ sisan kɔnɔbara a dayɛlɛla sisan a bɛ se ka dumuni kɔnɔ sisan y'a ye ko o de ka ɲi filanan ye min ye an b'an jija n'an bɛ sunkalo kɔnɔna na an b'an jija dumuni an bɛna dumuni min kɛ fitiri kɔfɛ a jimafɛn ka caya quoi voilà dumuni ni jimafɛnw ka caya minfɛnw ka caya la jiw ka caya la o de ka ɲi y'a ye sabanan ye min ye an k'an jija fana dumuni min an y'o fɔ dumuni min ni o bɛ kɛ fɛnkɛw ye quoi i n'a fɔ serilankaw ye an ka jija o ka caya fɛnkɛ la o ka caya suntigɛ la quoi voilà serilankaw walima bagalankaw walima najilankaw voilà o de ye sabanan ye o ka ɲi kojugu y'a ye a naaninan ye min ye an k'an jija dumuni gilimanbaw y'a ye e ye sun tigɛ sisan e bɛ i kɛ malo kan malokisɛ i b'o dun o waati walima kusukusu walima dumuni gilimanw sa minnu y'an ka dumuni principal baw ye an kan ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o dumuni ma o waati ninnu na a bɛ kɔnɔbara sɛgɛn a bɛ tɔɔrɔ lase an ma a bɛ an giliya y'a ye hali bi ala ka ni sababa bɛn an b'an jija tuguni n'o ye duurunan ye dumunifɛn minnu ye haliwaw ye bɔnbɔnnankaw ye quoi bɔnbɔnnankaw an ka yɔrɔ ma janya suntigɛ waati la ka bɔ olu dumuni ma y'a ye an k'an jija n'o ye wɔɔrɔnan ye an k'an jija yiri filabululankaw o kɔni anw cɛ ka jɛ anw ka laada la a ka ca la an t'o fɛn ninnu na baara ka sɔrɔ o labaarali ka ɲi kojugu an k'an jija saladilanka ninnu quoi yiridenanka ninnu an k'o caya suntigɛ waati la a ka ɲi kɔnɔ ma kojugu a bɛ kɔnɔ dɛmɛ ka dumuni la baara joona y'a ye hali ala ka an ni sababa bɛn y'a ye donc sisan n'an ye suntigɛ kɛ nin cogoya nin na tan ko an k'an jija an ka waati dɔ don suntigɛ ani surafana dun cɛ o kan ka kɛ ko ɛri 2 ɲɔgɔn na walima ɛri 3 ɲɔgɔn na an b'o faamuya cogo di an b'o baara pratiquer cogo di o de ye n'an tilala suntigɛ la an ka taa misiri la ou bien n'an bɛ a seli an ka denbaya la an ka tila ka nafila seli n'o ye an b'a fɔ ko salatu tarawih y'a ye a tɔgɔ ka ca an bɛ seli min kɛ safo seli kɔfɛ a b'a fɔ ko salatu tarawih n'o ye dɔw b'a seli dɔ 8 walima dɔw b'a seli dɔ 10 dɔw yɛrɛ b'a seli fɔ jɔ 24 dɔw yɛrɛ b'a seli fɔ 32 34 nin bɛɛ nana kira ka kumakanw la sallallahu alaihi wa sallam
yaye ni min no yala imma walma aw bi jamna min ka aw du min aba ke chugumni be bi takke o to yala yaye donc nangle sunde kala anga taw ke foro nangle la wati na sisa anga soro sisa ka kana soro fana dum yaye donc ko di kain o di na fabisi amma o di na fabisi faskuruma yaye on nambi dumni fana ke kanga na kuno baran fa kujugu kuno bara fa dip mana kanga koro no di manga kuno baran fa kujugu kuno bara faliye danger bele di sabula kiraba fa sallallahu alayhi wa sallam ma mala ibn adam wi'an sharrun min batni ko adama dimma min fuy famina min fali cheka jugat ma kuno baraka yayi kuno bara fali cheka jugu ko jugu kira ire ko tunti fa kira tunta kuno bara fa yayi aba fama sallallahu alayhi wa sallam sabula nganta lilima ajede moy min ay baro baraka kain لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان عندك كلمة يعني كلمة فودي قل نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع أو يمودي أو تدومني كيفون كون ينصر واتي من نفع بري بيولا يعني سبلا كنا ورا من فلاني بيت الداء بنا سودي كنا ورا نيما أمبلاي تودو بنا جاما جبابي بو كنا ورا دينا donc kira ko to dominique ko fo ni ko soro wati mi alin nabi mo be kan mo ani nabi mo dika wa idha akalna fala nashba anna fa dominique an tam fa dep yayi hal balaka an sababa be an kuma mo fo alaka an fa dinin aw ma jumi an lahara sumulut ni me ko ma alaka dinin aw nin aw ma abara ma mun be anasi ala ma ala ko no ya ni aw ye mun nu kunu mandi ala ye ala kanini aw kesika ko o bela janima ama fo aw ma ko aw ni che aw ka suma jola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akan be wati gare